Ok, obviamente que também não deu certo, né? Mas o que bom que eles explicam, né? Tipo, não é simplesmente, não sei lá o que. Que eles têm os motivos deles. Well, after all these years, Ogden still carries that torch for Sally. I wish I'd been so lucky. Things I should have done. You were busy with the museum, Morris. And you did walks, and you did fetch, and belly rubs, and... Yeah, all right, yes. I was very busy. Thank you for reminding me. You did plenty. But now you need to find the next custodian. Hey, how long has Aggie been custodian? Oh, a little while now. You've met her, actually. I have? Well, her body, anyway. In the museum. What? Her body? In the museum? Oh, wait! That's right, Morris. The Bog Lady. The Bog Lady of Shelmerston. Well, that's Aggie. Mm-hmm. Well, that's her body anyway. Her spirit is all around us, of course. But Aggie is Bronze Age. 3,000 years. She's been custodian all that time? Yep. Wow. No wonder she's tired. More tired every minute. We need to get to the next prospect. Greg Litherland, at the campsite. Greg. Ok. Caraca, mano, 3.000 anos sendo a guardiã do vulcão. Camping Nab Hill. E agora tá de noite. The one part of the island I never spent much time at. I never cared for camping. Although we did find a lot of Bronze Age goods down here. Really fascinating bits and bobs. I reckon this was an important place once. And not just to shellers. Oh, there's so many great smells here. Oh, and so many rabbits to chase. Stop it, Sparky, you have a job to do. You know, I suppose I do like it better up here now I don't have to worry about combing all those burrs out of your fur. At least this part of Shelmerston isn't changing too much. Yes. Now let's sniff out Greg. Yeah, I always found Greg a bit difficult. That business with the owl of his. He wasn't a bad guy at heart. Just liked animals a bit more than people, sometimes. Maybe. But who can blame him? Let's find some people who remembered him. Dig a little deeper. Memories of Greg Litherland. Here we come. Ok, Greg Litherland. Greg admirava o camping Nab Hill, onde seu comportamento babaca e insistência em regras eram evidentes. Ele era um observador de aves, amante da natureza e defensor entusiasta da proteção das morlas. Grande fã da corrida de conchas, Greg capturava a empolgação do esporte com suas fotografias. Nossa, eu tô vendo que esse cara não vai querer porque aparentemente ele é um babaca. O que tava falando ali. Tá, novamente são são 4 pistas. Vamos sair olhando aqui e ver se te encontra alguém, que já encontramos já. Ed Ben Newen, dona do acampamento. I only knew Greg briefly, from the summer that I took over the campsite and he retired. He seemed harmless enough, if a bit strange, living in that nasty little caravan. As part of his official handover process, he gave me a big box of rule books that I was apparently supposed to give every camper when they arrived. I couldn't believe them. The amount of inches apart each tent had to be, the angle of pitch, permitted colours of guy ropes. No skipping ropes, marbles, conkers or throwing games. No singing with hand drums. I built a huge fire on the beach, invited the whole site for a big party and burned the lot. But then... Oh, loco. Awkward. Greg showed up. I guess he'd been collecting some things from his caravan and came to see what the noise was all about. You could tell he wasn't comfortable, but he sat down and tried to make conversation. I told him how beautiful I thought Shelmerston was, and he started telling me all about the wildlife here and the best places to spot birds. He was actually quite a sweet guy. He must have noticed what we were burning, but he never mentioned it. That was the last time I saw him.
I always felt a bit guilty. I mean, I got him wrong. He wasn't that bad. Ok, acabou. Tem que encontrar os Well, it's a good manuais. thing she kept one of them. It must be around here somewhere. E lá vamos nós. Então vamos ver. Aqui. Não, não é esse. Daqui é o mapa. Não. Por aqui. Não dá pra olhar aqui dentro. Dá pra olhar aqui dentro. Tem uns lanchinhos. Não vai estar dentro do fogão, né? Obviamente. Não vai estar dentro da lanterna também, né? Obviamente. Mas nunca se sabe, né? Tem armadilha pra rato. Tá, deve estar por aqui então. Aqui. Livro de regras do camping. What's this about dogs having to be on leads the whole time? Outrageous. Coitados, cachorro. É por um bem maior, né? Pro cachorro não sair correndo. Pronto. Lugar concluído. Vamos ver outro bloco aqui. Ok, banheiros e tudo mais. Não tem nada aqui então. E caramba. Getting the scent of Grenkins again, Morris. I'll pop up to let you know when we're close to one. Tá, tem Grink aqui por perto. Mas o que a gente quer mesmo... Eita. O cara tá mal acordadão. O que a gente quer mesmo é o objetivo. Que por aqui. Que aqui tem um, então. Curtis Jackson Ornitófilo. O que é um My whole ornitófilo? life I've dreamed of seeing a Jemson's sea owl. One day, I read the news that a guy on this little island called Shelmerson had discovered one. I had to see it. The only B&B on the island booked up really fast, so I decided to stay at the temporary campsite set up by the guy who discovered the sea owl, Greg Litherland. The atmosphere was amazing. There were twitchers from all over the world come to see it. Greg had given the owl a name, David Abrahams. A bit weird, but I guess he was the one who found it. And because it had no mate, it was lonely, and he'd made a model female owl out of concrete. That's quite impressive. I got to know Greg a bit during my stay. He really seemed to resent all the noise and fuss on the island. His island, as he thought of it. And the irony was that he was the one who'd got everyone excited about coming to Shelmerston. Greg told us he'd take us up in groups to the owl's nest site, but I snuck up early with my camera. It saw me and it flew off hooting and I didn't get a picture. I was gutted. I had to make do with a picture of the model. It wasn't the same. Olha, tá escrito ovo, mano. Mas é uma coruja. Caramba. Eu tenho toda hora lendo I ovo. remember that. All those bird watchers suddenly arriving and nowhere for them to stay. I didn't think Greg had it in him to start a campsite, but he somehow pulled it together. Coruja do ovo. Tipo isso. Assim, né? Não tá errado. Coruja bota ovo, né? Então. Tá não. Vou ter que encontrar então uma estátua de coruja. Talvez tenha em outra barraca. Tá não. Essa pessoa aqui não pegou a coruja. Tá aqui. Não. Aqui é o... Eita caramba, como é que a gente faz isso? Aqui. Acho que sem querer. Um de 8, pelo amor. Eu não vou ir atrás de tudo isso aí não, só se eu encontrar por acaso, igual acabou de acontecer. Aqui tem o cara dormindo. Dormindo não, né? O cara tá mal acordadão. Meu Deus do céu.
Eu já olhei aqui, né? Cara, só tem bebida. Descarta. Mano, por que a gente vai encontrar uma coruja aqui? Até onde a gente pode ir? Ah, pera. É aqui mesmo, nessa área, mano. Aqui, achei. Meu Deus. Não sei nem como eu achei esse aqui. Bom, não foi pior que o funil do outro mapa. Oh, poor old David Abrahams. Pronto, vamos pro próximo. E mano, eu não acredito que tava aqui do lado, olha. Vamos seguindo o acampamento. Tem mais aqui? Tem mais aqui, tem o Granky aqui também. Meu Deus, eu não tenho ideia do que pode ser esse desenho. Tá, Sand Needles, campista. I love camping. We've come to Shelmerston every summer with the kids for years. Okay, our tent is a bit bright, but that means the kids can always see it. Greg seemed angry about everything this year. He told us our tent was outside of the regulation colours, and being around the kids seemed to really upset him. But they were only being kids, just running around playing. Greg was blowing that bloody whistle every 5 minutes. One day, Greg confiscated my little one's kite. He was terrifying. We still sometimes get nightmares about it. I had to do something. When I saw Greg put the whistle down, I pinched it and took out the pea. You know, the thing that makes the noise. I threw that pea somewhere Greg would never find it. You should have seen his face when he blew his whistle and nothing happened. Nossa, é uma bruxaria, né? Como é que um apito funciona com uma bolinha só? Eita, I caramba. always wondered how Greg managed to get so good at hand whistling. Por isso que o cara aprende a assoviar depois só com a mão. Faz sentido, então. Tá, tem que encontrar... O que é isso? Um Acme. Agora não tenho ideia do que é isso, mano. É tipo uma... Esse negócio aqui de churrasqueira? Não. Nossa, latinha, leite... Não, nada. Fogãozinho. Opa. Faz sentido. Tá, é nessa posição aqui, mais ou menos. Achei. É de cima. Já é pra encontrar a bolinha de apito. É, faz sentido. Pode ser que seja a bolinha mesmo do apito. Mais um Granking. Então vai ser osso achar uma coisa pequena dessa. Tá, nada aqui na mochila do cara. Acho que não vai estar aqui na barraca deles também, né? Outra que nem consegue dormir. Ainda tem pesadelos com Greg Litterhead levando sua pipa. Coitado. Obviamente não vai estar dentro do lampião. Tipo, acho que estaria dentro de... no meio do mato, alguma coisa assim, né? Porque provavelmente já deve ter pego e jogado em algum lugar pra ele não encontrar. Salsicha queimada. Aqui. Deve estar aqui. Cocô? É. Mano do céu, isso vai ser complicado. Tem muitas bolinhas aqui. Aqui. Achou! Ervilha, é uma ervilha. The smell of rabbit poo. Ei! It doesn't excite me the way it used to when I was alive. Na outra barraca, não. Pior que tava no meio do mato aqui. No meio dos cocô, né? Cocô? Sim, isso. Sim, é cocô. Ai, que nojo. Ok, vamos pro próximo. Aqui? Não, aqui tem drinking. Então não, passa reto.
aqui. Não, Arthur e Kate. Mano, os caras... Tem um coelho aqui. Oi, coelho. Aqui nesse grupinho? Tem. E tem um Green aqui também. Tá, Sunshine Playfair. Foi de corrida de concha. Corrida de concha aqui? Miles and I came to Shelmerston for the Sheller Cup final. Miles was the world champion for ages. Greg, the campsite manager, was a huge Sheller fan. Always gave us the best pitch on the campsite. Mano, como é que Miles funciona was isso? up early every morning, training for the big race. Greg would always be lurking in the background, taking photos. Os caras entram dentro da concha, mano. Que isso? It became rather annoying. How many photos did he need? Oh god, and one time he turned up at our barbecue and wouldn't leave. The man could not take a hint. So, race day arrives and Greg is there with his camera, of course, getting in everyone's way. So Greg leans out into the track as the pack came past, Miles in the lead. And Miles goes crashing right into Greg. Total disaster. Miles goes down and Kwasi flies past him to win the race. Miles was absolutely gutted. He definitely would have won it. Nossa, que fotógrafo filho da mãe, velho. Later that night, all us Shellers were on our way back from the pub and we heard Greg outside his caravan, just sat by himself, crying. Miles, he was such a good sport, went over and spoke to him, invited him over to our camp for a drink. So then Greg came back and hung out with us, brought his camera and showed us all his Sheller race photos. You know, that guy was actually a pretty great photographer. By the end of the night, Miles had forgiven him. Miles was good like that. Ok, então acho que a gente vai ter que encontrar a câmera, né? Talvez. Exatamente. Shellers. I've never understood the appeal of that. Seems bloomin' uncomfortable to me. Poor old Greg. He was always rubbing people up the wrong way, but he meant well. And he really loved this place. Nossa, cara, xarope demais, né? Então. Daí tá lembrando tipo uma corrida que teve um cara no meio da torcida que... Ah, aqui, achou a câmera, acho. Achou. Que o cara no meio da torcida pulou no meio da pista da corrida e ficou segurando um dos corredores, tipo. Mó babaca. Oh, I wish we could use this. I am a very photogenic dog, you know. Que rápido, pois é. Ela tava de graça aqui, né? Agora o que demoraria pra encontrar esse triângulo aí, mano. O que seria o triângulo aqui? Não tá piscando. Achou! Tá, não foi tão demorado assim. Ficando bom de encontrar essas coisas. Ok, então falta só mais... falta só mais um pra encontrar. Que não é aqui. Vamos seguindo. Aqui. Lote 25. Macy Winkson, campista. My best thing is throwing discs. I am really good. I like playing with Dan and Todd. It's our favourite thing when we go camping on Shelmerston. One time, Greg Clifferland came up the beach, all red-faced like an angry tomato. He pointed at a sign. It said, "No throwing games." He was yelling and shouting at us. Nossa, que xarope. He told me to give him my disc, but I wouldn't. I threw it high up into the air. Ok, disco que a gente vai ter que encontrar. Bang! Into a
massive bird. Then the bird fell into the sea. Meu Deus, acertou a coruja ovo. I felt so awful. I never meant to hurt the bird. The whole thing was terrible. Mr. Lifferlam was screaming. He waded into the sea, picked up that bird, and carried it back to the beach. He was crying and crying. I'm sorry, Mr. Lifferland. Agora é X maior que X. Ah, não faz muito sentido essa equação. Oh, Greg. Poor guy. Oh, and that poor bird. I guess that explains why he was always so prickly. Mas se você jogava na cara dele, aí eu acho que ia se dar muito mal, né? Se fizesse um negócio desse. Tá, tem que encontrar o disco dela agora. Isso aqui estão onde? Provavelmente não deve estar na mesma barraca, né? É isso aqui? Não. É isso aqui? Não. Não, daqui é um chapéu. Putz, achei que eu ia conseguir agora mó rápido de novo, mas não. Binóculo, obviamente não vai estar dentro do binóculo. Tá, tem um Grinking por aqui, que agora eu não tenho ideia do que pode ser. Tem um canivete. Opa! Achou! Ah, bom, então tá. Como vai a vida? Eu vou bem, mano. Então vamos indo, seguindo aí com as lives, com o canal também. Seguindo firme e forte. Garrafa de cidra. Ah, mano. Aqui pode, eu encontrei mó rápido outro negócio e agora esse daqui eu vou demorar. Ah não, nossa, por um momento eu achei que era o matinho ali. Tá, daqui é a casa do Greg. Ah, por isso que tá cheio de mosca, mano. Ninguém entra aqui depois que o Greg morreu, né? Que é a caravana do Greg. Faz sentido, faz sentido. Achei. Falando que tava num lugar tão óbvio. Eu que não tava olhando direito. I love these things. Reminds me of our walks on the beach. Pronto, agora soltar a Spark. Woof! Okay, I've got his scent. It was quite faint, but I'm a very good dog. Let's go find him. Oh, caramba. Tá, ali tá o fantasma dele. Tem que encontrar os espíritozinhos aqui. Os fragmentos. E levar de volta pra ele. Já tem uma galera aqui. E tinha uma outra galera aqui. Tá, são esses só? Opa, tem mais aqui. São 15 no total. Faltam 4. Mano, eu não tô vendo. Achei. Nossa, achei que ele era maior. Cabelinho. Greg! Oh, hello! Morris, what are you doing here? Oh, hello there, pup. Hi, Greg.
You can talk now. Rather prefer my animals when they don't talk. Yeah, Greg, we need to ask you, would you be interested in being the next island custodian? It's a very important job. Oh, no, absolutely not. This is your mess, and you can sort it out. My mess? Well, how do you mean? You dug her up. I warned you, and I warned you when we were still alive that those archaeological digs were a bad idea. And now we know exactly how bad. Well, now hold on, Greg. That's not how that works. Oh, isn't it, talking dog? 3,000 years, no eruptions. You dig Aggie up, and then suddenly her grip on the island is weakening. Well, some coincidence that sounds like. I didn't. I never did. Meu Deus do céu. No. Gaguejou, perdeu. There's no way I'm doing that job. It's too much obligation, it's not my responsibility, and frankly, one lifetime of humans was plenty for me. Now I'm going to stay right here until I can find David Abrams. Fine. Thanks, Greg. See ya, I suppose. Thanks, Greg. Muito obrigado, Greg. Nossa, depois de tudo ele não aceita, pois é. E ainda jogou a culpa pra gente, né? Falando que foi nossa culpa do vulcão tá assim.